nak passive income tapi tak nak kerja. Okey, tapi sini kita kerja boleh dapat passive income dan kita maintain saja. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak jadi macam Datuk Zainal dan macam mana nak generate a passive income? Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, sila bagi full 100% concentration in the next coming maybe dalam 20 minit ke 20 minit 20 hingga 30 minit lah. Alright? So please focus. Walaupun dah member, walaupun dah earn banyak, walaupun dah ada banyak duit, so kita boleh tengoklah apa yang kita boleh belajar daripada Datuk Seri Zainal yang champion di dalam IGB Holdings Sdn Bhd. With that, without wasting any time, I would like to proudly give it up to Datuk Seri Zainal. Here we go. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih kepada DJ Shah yang very energetic, fantastic, organize all the meeting, Tamil meeting ada, English meeting ada, Malay meeting ada, international meeting ada. So today is a Malay meeting. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good evening to everybody. Very good evening to my apps to you members. Okay, my name is Zaina, as known as DSZ, Datuk Seri Zaina, as a BDD, Business Development Director of IGB Holdings Sdn Bhd. Okay, before that, I would like a very quick briefing about myself. I'm my age now is 58 years old with 5 kids, 1 wife. Actually, doing this networking, multi-level marketing since 1996, 25 years, over 25 years. Started with Amway, and now is the last of my profession is my absolute IGB Holdings Sabra, inshallah. Okay. Now we go to actually this IGB Holdings Sabra started the company in November 2019. I started the business in 2020, 2nd of March. At the time, we call it as My Global Venture Resources. With the name of program is My Goal to You. But now it's changed to My Apps to You. Okay, this is only branding, but the program is started with the what we call our founder, our COO is Datuk Seri Rahman Ray, is expertise on the Go trading. So tonight I will explain to you what this is all about. Apakah program, apakah bisnes yang kita buat di samping yang telah diterangkan oleh DJ Shah dan Aduka about the filmmaking, about the brain, about the what called reward, but this one is core. It's our core. It's a trading, Go trading. Okay. So My Apps to You ini adalah Anda perlu melanggan My Apps to You. You have to subscribe, kena langgan dia. Dan bermula menjana mata ganjaran secara percuma. You have to subscribe through the Google Play dan juga next insyaAllah by near future from the App Store. Okay, kena subscribe. Okay, there is the fees for the subscription. Okay, this a package, the 2 package introduced by our company. Previously, when I started this business, it's no promo package. It's only standard package. But after that, it's very difficult people to enter with the RM100. Susah orang nak masuk. Tapi our CEO will introduce the package of promo package. Promo package ni adalah RM10 0.1 unit, RM20 0.2, RM30 0.3, RM40 0.4 unit dan RM50 0.5 unit. Saya dulu pun masa RM100 ni susah, tetapi bila introduced by our CEO the promo package, that time I started to call our friends all over Malaysia. All friends, register $10. Tak apalah, kita belanjalah RM10 dulu, tak apa, jauh.
started dulu pun zaman PKP. And now PKP back. PKP 201. Sorry, 200. PKP 200. Okay, Prince Rina, 200. Ravi, okay. Ravindra, now 200. Hopefully, we're going to end soon lah. Not for the 3.0. Okay. So another package is standard package. Standard package is ringgit, 200 ringgit, 2 unit, 300 ringgit, 400 ringgit, 500 ringgit, 600 ringgit, 700, 800, 900, and 1,000. That is maximum. Okay. You can enter this program by 10 ringgit. As cost 0.1 unit. Even though if you have money, you can put $1,000 as a 10 unit. But the beauty of this plan is, even though you enter a $10, 0.1 unit, you can introduce your friends and your brother, your sister, and your family come for the 1,000, no problem. Maknanya kat sini sistem very fair, sangat adil. Kita masuk package rendah pun RM10, kita boleh introduce orang RM1,000. Betul tak? Kalau di tempat lain ada bisnes, tak boleh. Orang RM10, you $10, you $10, you cari $10 juga. Orang $1,000 baru boleh introduce $1,000. Kat sini no. That is a beauty of our program. Faham? Everybody understand? Clearly? Okay. Next is okay, what is the reward? Apa itu ganjaran? Apakah ganjaran-ganjaran yang akan ditawarkan oleh IG Holding kepada semua subscriber kita? Okay, yang pertama, mata ganjaran rujukan, introducing point lah. So kat sini kita akan dapat 20% one time. 20%. Meaning to say that kita masuk join even $10 ke $1,000 ke, kita introduce other people come to our system, subscribe the system, kita akan dibayar 20%. Contoh kalau kita introduce orang yang RM1,000, kita akan dapat $200 immediate, terus immediate. So every Friday you can withdraw the sponsoring introducing bonus, bonus lah. Okay. Number 2 is mata ganjaran langganan. Ini bulanan, monthly mata ganjaran bulanan. Kat sini you dapat 10%. You enter, you dapat, kalau you join RM10, you akan dapat 10% RM1 every month for 60 months expire lah. So kalau secara kasarnya RM10 dapat every month RM1. So 60 bulan dapatlah RM60. Sikitnya, memanglah sikit. Modal pun $10. Betul tak? Kalau you enter $1,000, RM1,000, you akan dapat 10%, RM100, RM100. RM100 tiap-tiap bulan. So kalau 60 bulan dapat RM6,000. Banyak tak banyak? Banyak tak? So that is the beauty of the business. Okay, number 3, kita ada mata ganjaran sales kumpulan, group sales bonus kumpulan bulanan. Ini depend kepada package yang kita ambil. Kalau kita ambil package promo, itu RM10 hingga RM50, kita akan dapat jualan kumpulan daripada level 1 sampai level 5. Tapi kita ambil package standard, kita ambil package 100, kita akan enjoy jualan mata ganjaran kumpulan daripada level 1 sampai level 10. Faham? Faham? Everybody boleh faham? Okay, next. Okay, so ini adalah satu ilustrasi, satu contoh peniraan mata ganjaran. Okay, let's say kalau kita join RM10, kita cari, kita introduce satu orang di level pertama kita 10 ahli. Kita dapat 0.1%. Jadi kalau 10 orang bermakna 1. Di level kedua pula 10 cari 10. 10 cari 10 jadi 100. 100 kita dapat 10 point. 100 cari 1000 dapat 100 point. 1000 cari 10,000. Ini adalah konsep monkey see, monkey do. Buat apa yang saya buat.
tiru macam saya. Monkey see, monkey do, Mr. Ravi. Ravin, monkey see, monkey do. You biasa tengok kera ke? Monkey. Monkey, ada kelompok of kera, satu grup of kera, satu ekor kera garu, semua garu. So mean to say, satu orang atas introduce 10, 10 introduce 100, 100 introduce 1000, 1000 introduce 10,000, 10,000 introduce 10 orang jadi 100,000. So kat sini ada total ganjaran point adalah 11,111 poin. Okey, betul. Kalau kali dengan RM1, kan dapatlah RM11,111. Ini untuk yang package promo ilustrasi. Okey, next. Ini adalah untuk ilustrasi package yang standard daripada 100 hingga 1000. Okey. Kat sini kita ambil introduce by 5 saja. Tadi dekat promo adalah 10 orang. So 1 cari 5. 1 cari 5. 1 cari 5 bermakna 5 poin. Okey, 5 cari 5. 5 cari 5. Makin simak tu 5 25 125 3125 15,625. Next level 7 78 125, level 8 390 625, level 9 1953 125 dan last level 10 9,765,625 orang. So mana 9,765,625 poin kali RM1 9 juta lebih. Kat sini tengok, mustahil, impossible. Memanglah impossible kalau tak buat. Memang impossible kalau buat possible. Betul tak tu? Kalau 9 juta tu rasa banyak, kalau 10% pun 900,000. Kalau 900,000 banyak pun 9 juta 1% 90,000. Ni tu my income already. 90,000. Betul? Okay. Next. Okay. Ini adalah table jadual macam mana mata ganjaran dibayar. Bayar. Itu yang pertama adalah kredit ke akaun Absolu selepas pendaftaran baru. Untuk yang sponsor kita introduce saja terus masuk real time yang mana 20% tadi. Mata ganjaran bulanan yang kita sendiri subscribe kita dapat 10%, that one after 30 days. Contoh kita join hari ini 12 hari bulan. So next 12 hari bulan 3 malah masuklah 10% tu. Every month for 60 month. Manakala sales kumpulan dia bayar 2 kali sebulan, iaitu 16 dan 30 hari bulan. Ini pun adalah setiap bulan selama 5 tahun. Sekiranya kita ada cukup sales atau yang mana company telah tetapkan maintenance sale. Okey. Okey. Setiap bonus kita, setiap duit kita yang masuk akan masuk ke dalam My Apps to You wallet. Kita ada wallet kita dah. Kita ada wallet pocket kita lah. So daripada wallet ni kita akan pecah kepada 2 wallet. Iaitu yang pertama 70% adalah cash. Contohnya kita ada income RM1,000. Okey. Jadi kita boleh withdraw every Friday 70% means RM700. After withdraw, submit saja. So, 7 days, working days, masuk dalam MP card. Okay? Sebanyak 700. So, 30% kita akan simpan dalam Gold wallet. Kat situ 30%. So, every month, simpan itu 30%. Itu pun kita boleh redeem after end of the month. Cukup dia punya grams, setiap 2.5 gram. Cukup aja, ada PTS sebanyak nilaian 2.5 gram, kita boleh withdraw. Okey. Okey, faham ah? Okey, next. Okey. Cara ini adalah tema atau syarat, term and condition withdrawal. Macam mana kita nak withdraw. Okey, mata ganjaran kita atau bonus kita boleh withdraw 100% dengan 2 syarat. Yang pertama, kita kena lengkapkan KYC, know your customer atau know your client, know client. Senang aja, kita join aja. Apa yang perlu kita buat apabila kita subscribe je, kita introduce je new member, kita terus ajar dia orang untuk buat KYC. KYC mudah saja, iaitu upload IC depan belakang serta
bil air atau bil api ataupun lesen memandu. Yang pertama KYC, own KYC ini must kena buat, mesti kena buat. Seterusnya kita kena ada KYC dan juga untuk kita punya grup kumpulan, iaitu 1 daripada kita, 3 first level dan 9 orang di second level. Yang mana kesemua ini adalah join USD $20 ataupun RM RM100. Okay. So complete 2 ni kita own KYC, kita punya bawah pada own F139 cukup KYC $20, kita boleh withdraw 100%. Tetapi kalau kita lengkap KYC tapi bawah 139 tak ada, hanya 50% sahaja. Okey. Di sini juga ada RM1 nota, itu adalah kita setiap group sales, dalam group sales wallet kita nanti akan ada amount. So amount ni sekiranya kita ada unit yang cukup setiap minggu, iaitu 50 unit new sales. New sales daripada level 1 hingga level 10, ada 50 unit new sales, kita boleh withdraw dengan rate 4. Contohnya kita ada 1000 PTS dalam wallet kita, kita cukup 50 unit setiap minggu, new sales kita withdraw dengan rate 4, jadi 4,000. Tapi kalau kita tak cukup rate 4, less than, kita withdraw dengan harga RM1. Tapi kalau kita tak ada sale, dia akan tukar point tadi, kita punya PTS ni pergi kepada merchant point yang akan siap insya-Allah by end of this month. That was told by our CEO. Okay, next. This is our office. Our office, we had a admin and finance office in Axiata Tower tingkat 27 KL Central. Kat sini ni kita jarang pergi unless kita bawa big investor yang datang nak melabur ke internet ya. Kita punya my partner Hong Kong lah. 50,000 ke 100K ke 100K kita bawa ke office inilah, kasih nampak gas sikit lah. Tetapi normal office kita, kita punya marketing and operation office in Eco Sky, Taman Wahyu, Eco Sky dekat Batu Cave. Di sini hari-hari kita boleh datang, tidak ada masalah. Okay. So that's all about the kita punya subscription untuk program kita punya Go Trading kita. Okay. Okay, DJ Syash, any question? Okay, Dato'. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Right. Okay. Presentation hebat, yang presentation yang cukup hebat. Right. Thank you so much. So you can stop your screen share, I think. Right. Okay. So I think if banyak orang ada juga prospek member baru yang nak tahu pasal kita punya plan ni. I think it's a good way of explaining, right? At least they have got the knowledge. Okay, hari-hari kita ada Zoom daripada Wednesdays sampai Saturday, right? Like tomorrow, if you have what do you call that? People from overseas, maybe from India, Bangladesh, or any other countries, okay? Because network marketing ni orang sekarang ni nak buat passive income, especially especially during this Corona season, right? Banyak orang yang nak okay, betul. Dah stop screen share tu. Betul. Hello. Yeah, Chief. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can hear you. Is it on screen sharing? Yep, it is. How do I stop this? Stop share. Okay. Because he couldn't stop his screen sharing. That's why tolong Dato' Sri tadi. Right? So yeah, siapa yang ada, back to what I was saying. Siapa yang ada connection atau networkers atau sesiapa yang nak join daripada overseas, okay? So you can actually ask them to join us esok, tomorrow, right? So every Saturdays lah, okay? So saya rasa hari ni for all the Malaysians, and I think one of my friend from Bangladesh pun join today.
Robel, okay, dia dulu kerja di sini. Okay, my ex staff, alright. Tapi dia nak tahu sangat pasal kita punya MyFTU. So walaupun dia tahu sedikit saja Malay, but he still entered today. And Robel, I will call and explain to you later, right? So and I think we've got many leaders here. So Aduka, saya rasa Aduka nak bagi just now he was mentioning he wants to let our other leader yang hebat yang berada di dalam Zoom session dengan kita sekarang di dalam in this session. So Aduka, I pass it to you, bro. You can call all the leaders just to share. Okey, boleh dengar. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya saya nak jemput kita punya Tuan Fauzai. Tuan Fauzai ada di situ tak? Tuan Fauzai. Saya nak jemput Tuan Fauzai kita untuk memberi sedikit perkongsian lah sepanjang pengalaman beliau sebagai orang lama antara top leader ni di MyApps2U. Jadi saya serahkan kepada Tuan Fauzai kita. Tuan Fauzai. Okay, thank you, Ms. Aduka. Thank you, our MC DJ Sashi. All our clique dalam grup ni, suara pun macam rockers hari ni, kau batuk sikit lah. So, I'm joining My Goal to You pada 20 hari bulan 5, 2020. On that time, still PKP. Right? Saya tak ada siapa boleh keluar on that time. Ada siapa yang boleh keluar on that time masa PKP? Boleh angkat tangan. Right? And then, saya start buat full time. Kalau kita start jalan, start daripada selepas PKPB. Bila habis PKP, kita masuk ke PKPB. On that time, baru kita masuk, kita round satu Malaysia. Dan pencapaian yang amat, yang terbaik yang saya buat setakat ini adalah dalam masa 2 bulan, my team buat sale lebih kurang dalam 500,000 dalam masa 2 bulan. Dan on that time saya dan Datuk Seri Zainal qualified untuk Mustang. Jadi itu pencapaian yang terbaik saya dalam networking business. Apa yang kita kena buat sekarang ni adalah recruit a new person. Dan apa yang perlu kita buat adalah go forward. Itu je. We must share with others people because kita ada pernah dengar sharing is caring. Betul tak betul? Sharing is caring. Itu yang paling penting. Jadi, kalau kita nak berjaya, kita kena selalu share program kita, bisnes kita dengan orang lain. Selagi kita tak share dengan orang lain, kita tidak akan berjaya. Sebab apa? Saya pegang satu perpatah. Right? It's a modern, perpatah modern. Buka mulut, duit masuk. Tak buka mulut, kalau habuk pun tarah masuk. Betul tak betul? Kalau kita tak cerita pada orang lain, what is the best? Apa kelebihan MyApps2U? Orang tahu tak? Memang tak tahu. Orang tak tahu. Right? Jadi, start pada besok, make sure we share to others people. Itu yang penting. Yang seperti yang Datuk Seri Zainal kata, monkey see, monkey do. Kalau you all tak buat benda macam ni, network kita tak akan bergerak.
Dan sehingga hari ini, di bawah grup saya, ada lebih kurang dalam 3,500 ahli. Daripada level 1 sehingga ke level 10. Right? Dan my group contribute kepada Datuk Seri Zainal punya, because saya is a direct group, direct line, because first line Datuk Seri Zainal. Saya contribute lebih tak banyak lah. 60% from the Datuk Seri Zainal punya sales. Okay? Bukan nak menunjuk, tapi saya kena tunjuk bahawa orang tua macam saya, umur 55 this year, boleh buat, apalagi yang muda-muda, yang bawah 40, umur 30-an. Kalau saya boleh buat, kalau you tak boleh buat, you malu. Orang umur 55 boleh buat, takkan umur 30 tak boleh buat kot. Betul? Betul. Move forward. Betul. Buat masa ni, saya baru sampai ke Penang. Alright? Nak jumpa ahli-ahli bawah saya yang mana ada masalah. Yang mana perlukan pencerahan, I'm here. Mana ahli-ahli yang bawah grup ni yang ada masalah, boleh jumpa kita orang. Okey, saya rasa setakat ni sajalah saya boleh share. Mungkin next round kita share sekali lagi. Alright, all the best. Kena ingat, buka mulut, duit masuk. Tara buka mulut kalu, habuk pun tara masuk. Okey, bye-bye. Thank you Tuan Fauzai. Thank you so much. I belajar benda yang baru daripada Tuan Fauzai ni. Buka mulut, baru duit masuk. Itulah yang punya leader-leader yang berada di sini. Tolong buka mulut. Bukan untuk makan, tapi for business. Alright. So, adakah bro, any other leaders that you want to invite us to share? Saya openly lah kepada mana-mana, sebab kita tengok ada Tuan Zaini kita, Wan Ana, ramai juga yang ada leader-leader yang famous ni. Kalau ada nak bagilah sedikit sharing, kita openly kita jemput lah. Ada tak? Sebab you yang tahu siapa leader, I orang baru mah. Baru-baru pun sales meletup juga tu, Tuan Sasi kita. Sikit baru Okey. belajar. Tak apa, saya serah kepada Tuan Sasi balik untuk seterusnya. Okay, siapa lagi yang ada? Datuk Zainal dah hilang. Mana Datuk ni? User bro. Datuk, are you there? So siapa-siapa lagi yang nak sharing, sebab kita dah 55 minit dah habis. Saya rasa kita punya Zoom presentation very very fast, simple and secure. Macam Zoom lain dulu saya attend sebelum masuk ke dalam My Apps to You. Saya pun attend lah beberapa company, mana-mana company ada Zoom, kita masuk Zoom macam tu. Alright, jam saja. Tengok dia orang buat Zoom 2 jam, 3 jam. Aduh, pening kepala. I pun macam mana nak dengar. So kita punya Zoom ni, I rasa tak sampai 1 jam dah habis. Sebab our information is direct to the point. Alright? Tak perlulah ambil tunjuk pasal produk and then cakap yang benda ni boleh buat ni. Yang saya sekarang ni macam ni, I dah jadi besar macam Incredible Hulk. Tak payahlah kita advertise macam tu, kan? Kita terus kepada point, right? So I think we are straight to the point, and all the leaders I think here, if you want to share something, then you boleh thumbs up, dan saya akan unmute and start your video, leaders, because then maybe you can share something. Kongi Facha lagi hari ni banyak yang pergi holiday, ada yang cabut daripada KL, boleh pergi luar negeri. I juga sangkut dalam Perak ni. Daerah Perak okey lah. Roadblock semua tak ada. Okey, still okey. Right? Tapi tolong I nak bagi tahu macam saya bagi tahu last week. Okey, tolong tingkatkan lagi, mempercepatkan lagi your promotion, your advertisement
I mean in Facebook, in social media, right? Instagram dan juga Facebook. Okay, di tempat situlah kita ada database yang kita tak tahu. Orang yang tengah cari peluang. Manalah kita tahu, kita mungkin ingat dia dah kaya, dia leader, dia ada company lain lah, right? Tapi tengok poket kosong. Manalah kita tahu. Kalau kita dapat kad ATM dia, dan kalaulah kita tahu nombor PIN dia, dan masuk ke dalam bank, dan cocok, lepas tu kita tengok, dalam tu kalaulah kita tahu apa yang ada dalam bank tu, so maybe we can, we can, masa itu kita nak, kalau kita boleh dapat tu, kita boleh tahulah nak approach ke tak nak approach. Tapi kita tak boleh tengok semua orang punya ATM card ataupun bank, right? So siapa-siapa yang kita jumpa tu, siapa-siapa yang kita terserempak ke, yang kita tahu ke, just sharing je. Itu that is what I've been doing since I joined my apps to you. Right, Dato' Sri, if you want to share something for the young leaders, yang leader baru ni, if you have something to say, then you can, I think you can say, and then we can wrap up today's session, Dato'. Okay, DJ Shah, thank you again. Okay, saya satu saja. Dalam hidup kita mesti ada prinsip. Okay, kita buat sesuatu mesti fokus. Most important in focus. Bila kita fokus, insyaAllah we will do that. Kita do target, kita buat target, ada goals kita. Kita jangan, contohnya satu hari berapa orang kita nak sponsor, satu hari berapa orang kita nak bercerita. Dari segi law of ratio, undang-undang ni ratio, 10 orang kita share, 3 orang kata yes, 1 orang guarantee sign up. Okay? Kalau dalam Facebook, saya tak tahulah. Brother Sashi kita lagi hebat. Saya jarang Facebook. Berapa ramai you share? Mungkin 100 orang. 100 orang see your preview. 30 orang kata, yes, that is good. 10% will sign up. Tengok, everyday 10%. Okay? So, kalau satu hari 10 orang, satu bulan sudah 300. You bayangkanlah, Mr. Sashi. In my group right now, in my app to you, tank level ada 7,000 orang. 7,000 orang. Tengok. Tapi bukan saya orang punya kerja, satu orang punya kerja. As I say just now, Markisu, saya mungkin 10 orang. 10 ganda 10 jadi 100. 100 ganda 10 adalah 1,000. The power of networking is duplikasi. Kena ingat itu saja. The power of networking is duplication. Tanpa duplikasi, tidak ada networking. Itu saja Mr. Shah, dia punya word. Thank you very much. Sebab pengalaman ni memang baru untuk orang-orang yang join di dalam team saya ni. Okay, and especially my leaders. Sebab kita daripada product based company, tak pernah kita involve in affiliate program like this. Okay, so kadang-kadang orang tanya orang yang pandai-pandai, yang bijak, yang sudah belajar banyak tu, yang ambil PhD lah, permanent head damage tu, ada banyak di luar tu. Pengkhianat hasad dengki. PhD sudah damage. So dia orang tanyalah, apakah kita ada bank negara punya approval kah, ataupun kita ada PIDM kah, security kah. Kita cakap terus terang dengan mereka. Kalau kita memang bukan investment company. Okay, we are doing an affiliate program. Yes. So affiliate program ni bila kita introduce somebody, kita tak boleh buat kerja untuk free. Okay. So apa yang company kita ada ni, anak-anak syarikat yang kita ada ni, we diversify our whatever that you become a member, because we are running a unique membership system. Right? Satu lagi happy news I want to bagi tahu semua orang. Kita punya website will be live on Sunday. Will be live on air on Sunday. Okay? Kerja memang dah siap. I rasa 80% hingga 90%. THR gagal. Dah settle. Esok pagi I ada Zoom with the designer, and then if everything is okay, then our new website will be up on Sunday. So hopefully lah, sebab because when people ask me what are we doing, I tell we run a unique membership system. Macam Facebook, Dato'. Kita punya benda, what are we doing also? Just like Facebook. Facebook, dia collect database, lepas tu nak promote business kita, dia collect duit daripada kita. Okay. Dengan database yang mereka ada. Okay. Kita buat benda yang sama. Yeah.
database sebanyak 100,000 orang di Malaysia dan juga 50,000 orang di luar negara. Yes. So when we advertise about something, definitely the company has to charge something. Yeah. And besides that, we also get an income. Alright? So people have to understand the concept. Macam Netflix, macam Grab, macam apa app yang ada sekarang ni, kita kena belajar. Kalau tak bayar duit, Netflix kita tak boleh tengok wayang. Betul. Sebab ia adalah satu app. Apps betul. Grab pun kita pakai app. Apps juga betul. Tak tahu siapa yang bayar, tak tahu siapa yang kita tak tahu mana kita bayar. Sampai hari ni saya tanya setiap orang yang tanya saya question yang semua orang yang dekat luar tu, yang permanent head damage tu, saya tanya mereka siapa bos punya Grab? Tak tahu. Tak Siapa tahu. Netflix punya Grab? Tak tahu. Habis you tengok wayang tu, you nak bank negara punya approval lah. Saya cakap tak ada. Habis itu tak ada, ini cuma ada. Okay. Sorry. Okay. Another thing Syash, Yeah, mungkin bro. next week kita boleh dekat office, kita boleh buat live in Facebook anak, kita cerita maybe started from me, then we do a live on what call product explanation. Then kita blast dalam Facebook lah, boleh ke tu? Boleh Datuk. That's why I've been waiting for website kita untuk naik. Sebab bila kita buat live macam tu, orang akan cari kita dalam Google ataupun website kita. Bila mereka minta macam tu, so kita kena we have to be strong on our side. Sebab itu pasal sampai hari ni dah 2 bulan lebih, saya belum pergi live dalam Facebook lagi. Sebab I nak kita punya website up first. Okay. So, mereka tanya Good. mana nak refer ke apa, so kita ada solid benda yang solid untuk kita. Okay. Nanti kita campaign lah supaya people like, make it ramai kan, jadikan ramai kan, yang like tu jadi sharing 100,000 ke 200,000, dan baru kita kan boleh kita promote kita punya ni. Ya. Definitely boleh Datuk. Sebab pasal tu kita kena, bila orang tanya apa kita buat ni, kita ada produk ke, kita buat ni ke, kita buat tu ke. So when we have a website, bila mereka tanya, you pergi je website. Kita tak payah cerita berpanjangan dengan dia orang lah. Betul. Yes. Our time to explain to them, you know. Soon when we have our what do you call that? Our Dato' Sri dia cakap hari tu we want to do our online mall. So when we do our online mall Dato', kita punya members yang nak advertise dia orang punya business dalam mall kita akan kena bayar untuk advertise. Betul. Kat situ kita boleh collect lagi kan? Terus kita dah ada database mah. So bolehlah kita buat apa-apa yang kita nak. Betul. Pasal tu Facebook hari ni so top. Everybody pakai Facebook. Kenapa? Sebab nak connect people, nak buat business. Semua dalam Facebook tu. Betul. Sekarang ni pun Zoom sampai PKP last year, I pun tak tahu pakai Zoom. Betul. Itu time ni. Tak pernah pakai. Orang sebelum tu orang dari Bangladesh, leader dari Bangladesh tu dia cakap, bro, I call you through Zoom. What Zoom? Pakai WhatsApp lah. I marah dia orang tau. Tengok rahsia PKP semua satu dunia pakai Zoom. Aduh betul. Tapi clear lah, Zoom clear actually. Dia tengok internet punya part lah kan. Tempat the place itself lah. Kat mana tempat tu maybe memainkan peranan penting lah untuk clear. Nampak gambar you very clear. So yeah, it's very clear. We can talk with 500 people. So ini baru permulaan kita yang I rasa is just 1 month plus we are doing in Zoom. Okay. So walaupun kita 100,000 orang members, tapi orang yang berada dalam session weekly session kita yang orang yang akan berjaya tu. Buat kita tak boleh menjayakan semua orang yang join dalam bisnes kita. Yes. We cannot pull everybody. We only can take those who willing to follow. We cannot force them, you know. So it's just like that. Right? Daripada 8 billion population dalam dunia ni, hanya 1% millionaires yang ada. Betul kan? Mungkin satu hari nanti, mungkin next time kita boleh panggil satu selebriti lah. Contoh selebriti just sharing ke, kan? Just invite him. Dan mungkin orang crowd akan masuk tu. Yes. That is one of my plan also.
Yeah. Mungkin kita boleh buat not in Zoom, maybe we can do in Instagram, TV. Just mungkin kita panggil Nilofa. Dia can introduce dia susu kan, Nilofa jual susu kotak tu kan. So, Nilofa namanya berapa? At the same time dia promote dia punya produk, kita pun promote dia punya produk, orang masuk juga. Kalau ada kontak boleh Dato'. Ha? Kalau ada kontak boleh. Boleh. Nilofa saya ada kontak. Boleh. InsyaAllah. Okay, very good. Kalau macam tu, can Malay one week artist we call. Boleh buat artis Indian dan ya. Chinese. Sampai India punya artis pun saya ada. Yes. Okay. Okay, so any leaders who want to share anything? Kita ada police officer, seorang pegawai polis Siva. di Sungai Siput, Yes. Mr. Siva. Nak share benda? You want to share something, bro? Hai. Selamat malam Selamat malam Datuk Sri dan leader DJ Shash. Aduka, hari ini memang terbaiklah anda. Okey. Dan presentasi yang bagus hari ini. Okey. Saya baru habis sembang dengan satu kawan Melayu juga. Dia sembang mula-mula untuk nak masuk RM100 pun dia fikir. Bila I jumpa face to face, dia kata kalau RM5,000 okey tak? So Closing. So persepsi kawan-kawan kita ni mula-mula memang dia orang tak percaya. Tapi bila kita sembang, bila kita terangkan benda yang betul tu, memang terbaiklah. MyApps ni akan bergegar lah dalam Malaysia dalam masa terdekat ni. Bila website dah ready, lepas tu merchant dah mula, kita meletup lah. Itu je lah. Nanti kita tengok yang masa-masa akan datang. Biar leader-leader dan member-member sila gunakan peluang Zoom kita ni setiap minggu untuk ajak kawan-kawan kita yang kat luar tu, so that kita boleh bagi penerangan, pencerahan kepada mereka. Okay? Terima kasih dan jumpa lagi. Thank you Mr. Siva. Thank you. Mr. Siva tu adalah seorang pegawai polis. Okay, he's been in the force saya rasa dalam 13 tahun saya rasa. Alright. So and also dia nak buat business juga sebab ini untuk kita punya testimonial juga. Ada juga pegawai polis dalam bisnes kita. Okay, Mr. Siva, kalau apa-apa, dia orang boleh call Mr. Siva. Dan boleh Boleh. ID, I am a policeman. 24/7. Alright, thank you very much. So in that I think all the leaders are happy. Okay, kita tak nak Mana ladies di sana mana? Tak ada suara? Tak dengar? Rina. Princess. Rawat kita. Itu dah pergi vacation dah tu. Dia keluar dari hotel. Dia pergi vacation. Ada Datuk, tapi latar belakang saya bising sikit. Latar belakang saya bising sikit Datuk. Ya ke? Next week. Okay. Alright. So, Datuk, dekat mana Datuk? Datuk dekat Penang ke? Penang dekat Pem Mutiara. Ya, nearby. Oh, Nearby. Datuk tu dalam island ke atau mainland? Island. Tomorrow I spy Perak. You in Ipoh ha? You in Ipoh? I Tapah. Tapah. Okay. I dekat Tapah. So, leader dekat sini, siapa-siapa kalau di Penang, Boleh. suruh- Come. No problem. Yes. Ravin, you are in Penang, right? Maybe probably you can go and meet Datuk. Can Ravin, come. Ya Datuk. Tapi saya dari sini kalau nak keluar memang tak boleh kot. Mana? Dia orang kena block dekat juru. Oh, tak ada dulu, tak ada clear. Ya. Clear. Habis tu masa saya balik nanti saya kena pula. Itu yang masalahnya sekarang. Kalau boleh lah. Kalau boleh saya mai jumpa Datuk. Okay, insyaAllah. Dia Ravin ni Datuk yang buat kita punya designer. Company Itulah. video, flyer semua dia buat. Dan saya mau bincang pasal pamphlet, kita punya pamphlet. Oh, okay, dia buat semua yang dia Ravin yang buat. Yang canggih-canggih tu semua dia buat tu. Okay. Boleh So, Datuk. nanti you take, I will send you Datuk's number. You call, contact him, bro. Okay, can bro. Mr. Ravin, kalau roadblock you bagi tahu nama di exit je, mesti lepasnya. Mesti lepas ya. Pandai. Okay, right. Okay. So I think that's all for today. Thank you very much. Okay, terima kasih kepada leader yang sudi
spend your time even though it's a holiday and also Chinese New Year. Kongi Facha kepada kalau ada mana-mana Chinese friend. Nampak tadi satu Chinese friend masuk. Dia Tak dah nampak keluar. Chinese friend, tak ada. Tadi ada masuk seorang Datuk. Saya rasa lah. Tak pasti. So anyways, Kongi Facha to all of you. Okay, tomorrow we will meet up for international Zoom. Alright. So anyone who's like I said, anybody from any part of the world, we connect through technology lah. Right? Okay. Just masuk dalam Facebook, hantar macam international for people who are in overseas. We got a business opportunity. Masuk week $2, you can make minimum $2,000 monthly. Itu je. Orang Okay. masuk Datuk. Alright? Okay. So I will Okay. see you all Thank same you. time tomorrow. Thank you very Okay. much, leaders. With that, I wish you all the best. Signing off myself, DJ Sash, Dr. Sri Zainal, Aduka, and all the other